صراط مستقيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو أنكرو لمن كلب لا كفني أمي أوفوس لما يفولي لا أما أوفو كيسي فولي لا سباتي فولي أرجنا كندون كفولي أنفو أني أمكبو أنبو دينا يكوننا ديا دينا دي من فلا أو بمن دون دينا لا ألو تعالى أو غرجي به من كلام ألنا دغيالا anka kanka achori beka kanka achori badun ya lame ko fana nafala o ko son an ka silama dina alaw taala an tanu kosebe ko an de manto ka son herma muna sangani wati be an me nyon nyamariya baran ma kadile la o ko son an ka dina e konna dia dina de kote an bolo an ka dina ni na mado kadaka alaw taala ko dina dafani dila anuma أو تاي مني أو تاي مني أم بلا كفونين تاي مني كنيون حكي لا جي كنيون لامي أشاما نانني أو بسبتي سرو أودلا كداك أو تنولا ألو تعالى بلو كبه نيني مامي ألو تعالى دلي كبه سمان مادي أما أنفتاو أني أنكتاو لاني ألو تعالى كدين إن شاء الله ني ألو تعالى صنا أمنا أنكا كرمو ولي أنكا شيخو ولي إن شاء الله abena na kana kunafonindi amma kada kan wolona anya wole réseau mason mais bini Allah taala sona amena wole lichi ako 666 jani docteur yedo linna ame Allah taala kuma kanna me kada kan yanka korana kalna baye Sheikh Yusuf al-Aidrusi ma sha Allah fana yokurana kalna baye mamunu makobe atola atoye ko Yusuf al-Aidrus insha Allah aka qur'ana kala alabe qur'ana kala na dusukune ma sha Allah والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Ok, alhamdulillahi rabbil alamin. An faw ani an baw docteur benanye bi lini nani alaw taala sona. An be duwawu kɛ fɔlɔ émission ka kundo ko ɲuman di ama ala mo kɛla. Ka ban fana ka duwawu kɛ réseau ye ala ma réseau sabatila n'an ɲɛ bi inshallah. Docteur salamu alaikum wa rahmatullah. Allo? Assalamu wa barakatuh. Mashallah. Docteur ibini kana bɔ dɔɔni ka da kan an faw ni an baw tulo b'i la nin waati ɲɔgɔnna la. Allo? Allo? Connexion a commencé encore. Allo? Allo? Oui, ntlo b'i la mais réseau sigini tɛ ka ɲa. Ok, an tulo b'i la. Salamu alaikum. Connexion. Salamu alaikum. Ah, ok, Inch'Allah. Docteur, maintenant, ma flemme, mais ta what messenger quand ka flemme, non, mais c'est là quoi. Ok, ça va, maintenant, messenger ma flemme. Sinon, ma quand c'est une mettre en 6 ans, follow. N'a qu'à dame, n'a droit qu'à déconner le gars. Ok, non, docteur. No wasel. Hassan Keda. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ok, docteur, on est retardé là. Inch'Allah. Comme il réseau si il battait, comme il question loulou le bambolo yambi. Non. Question follow. Non. Oye, kamana ba question belebele ka ben ambala kauma. Non. Comme on a signalé, est-ce que la femme doit-elle prêcher? Muso be se kawandili kela wa ala foyer kofe wa, c'est-à-dire nata ka sokonona la. Est-ce que muso fana me se ala kan lasela mauma? Muso be se wajibili kela wa. Ni muso be se wajibili kela wala ma te se wajibili kela. Kada kan kuma chama me fola an karmo bolo muso kanye fitna le. Yala est-ce que muso kanye reka fitna ko? Hadisa min nana la ka fo ko muso kanye fitna de. Est-ce que kuma o ye sababa de wa? Muso ni kawandili kakan wa? Alna ni kawandili kakan jamala. Condition jumɛn b'a la silamɛya la. Donc an bɛna o kɛ question fɔlɔ ye. Parce que bi nin ye question ye bi maa caman kɛni bɛ k'i yɛrɛ maɲininka question nin na. Musow tɛ kawandili kɛ a bɛ bɛn a tɛ bɛn bɛɛ kɛni bɛ k'a kɛ sɔsɔli ye. Donc o kosɔn an ye weleli ci aw kɔ pour que aw ye na ka na nin yɔrɔ walawala an ye. An bɛna o kɛ question fɔlɔ ye. Docteur bismillah inshallah. Alors? Ok, en clobila, docteur. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله كعلى تندو كعلى فو كصلاتوني سلامون كدان في دوك سمانتي كأنكوتي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني أدون كل ناس أبلو أنو من بابلا وكسلا كان فوق سي كيامالوما ولا تمني كوفي سنة أني دون نكالي جبيدو أني فولي نياسينا أنكرم وما فلو الشيخ محمد جاني على ما بركة دون إيسيدو. آمين يا رب. يدينا لسيمنا أني مسابات الله ينورو منا سيلا كبركة دون أدو على موكدا. آمين يا رب. Afola mi ye dogbelila ni laminalu kai munan fanfendi lamo keda. Amina ya rab. Anye wa asara bere do anye alkiamalo sini kakar gina kono dondi anni mwami ye anamena akambe kisi sababu di alamo keda. Amina ya rab. Ulata mi kofe inikali foloma mbeni
ɲininkali min ni ye ɲininkali gwɛlɛnbali de kama sɔrɔ kuma bɛra siya dɔ karamɔgɔ i bolo fo ka se a dan na kosɛbɛ mais san'an k'i se dawa ko ma kuma yɛrɛ baju yɛrɛ munumunu na fɛn mɛn ma i k'o fɔ ɲininkali dɔ o le ye muso kanko de yala muso kumakan ye awra le di lebu le a ka kan ka mɛn sutura i komi a y'a farikolo sutura la ɲa mɛn ma walima muso kumakan tɛ awra de. Ok, une question docteur pour que lamɛnnikɛlaw fana ye nafaba sɔrɔ an bɛna an tɛ se docteur to l'an bolo bi k'a fɔ ko ni docteur ka daminɛ an t'a la lɔ an ma diɲɛ ɲini docteur fɛ fɔlɔ n'a ka daminɛ an bɛ se ala lɔ la n'a diɲɛn'o ma. Ok, docteur va commencer. Il a touché un point qui est très important. Est-ce que la voix de la femme en islam est aura ou bien c'est pas aura? Parce qu'on nous dit que la voix de la femme, comme muso kumakan ye lebu de, c'est-à-dire kumakan mini sutrali kakan, donc docteur yo kumakan damna odema. Ni ne be fo an kawandilikalaw bolo waati bɛɛ, ni ne be fo waati bɛɛ muso kan ye fitna de ye, muso kan ye lebu de ye, muso kan man tɛ ka bɔ. Donc muso kan est-ce que o fana bɛ don sutara bonda kɔnɔ comme a farikolo sutara ni bɛ ɲami wa? Docteur bɛ nana point fɔlɔ min attaquer ni sujet la. An y'a lamɛn ni latangali lamɛn ni inshallah. Ok inshallah. Bismillah docteur. Naam karamɔgɔ Ustaz Jane. Naam. Kuma ye sila fɛn fɔlɔ min kan lɔnna i ka mun fɔ a dɔ lɔnna jumhur ahli al-ilm ala anna sawta al-mar'ati laysa bi'awra. Allahu akbar. Lɔnna fanba bɛɛ ye min kan n'an ka madhabu belebele naani mɛ an bolo n'an ko ta ko la kitabu dɔ bɛɛ. Oui fanba wani men kan majorité men kan ko muso kan tɛ lebudi fewu o de ye madhabu alhanafiya wa madhabu alshafi'iya wa madhabu alhanabila o ye men kan ko muso kumakan tɛ awradi. Donc les trois grandes écoles disent que c'est pas awra. Naam. Ok inshallah. Malikiya ile ko muso kumakan ye awra le di mais hali ba dalu do be malikiya do yire ko ki kuma nin tentenen kɔfɛ k'a yida k'a fɔ mais ko muso kumakan tɛ awra di o ile kumakan ye sabari mais e ko mi ba kɛ lɔnna yi kumakan yi fɔla a yi dalu kɛra fɛn min di hali n'a sɔrɔ yiri ta kan yiri se ta fɔla sa ni mɔgɔ wɛrɛ k'a mɛn jabi mɛn i bolo la i b'o fɔ ɲagami kana don a tigi kun ɲamɛ ma. Kosɛbɛ. mais ko muso kumakan ye awra le di a yi base kuma dama dama le kan. a fɔlɔ ma juman di ko ala k'a fɔ le kɔrɔna kɔnɔ kira muso ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam o ye le don ye muso di muso bɛɛ ka kan k'i jaga mɛn ma. wala ko fala takhda'na bil qawli فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا ko k'a fɔ muso ɲɛna k'a bɛ kɛ kuma la k'a kana kuma kan malele n'o tɛ ko jiri jɔrɔ ye mɛn dusukun na jankolo ye mɛn dusukun na manamana ko ye mɛn kɔnɔ o di na ta o d'a fɔ k'a fɔ tuma dɔ muso mɛn ni i se k'a masɔrɔ manamana sila kan ni muso ka kuma malele a ɲɛ dɔ ma a k'i ba kan ko ye dalu fɔlɔma di ko muso kumakan ka kan ka suturali a ye dalu filanan ko n'an ka silamɛya baara yi dɔ bɛɛ muso sen bɔ ni alimamiya dɔ ko muso tɛ cɛ lasali muso kan sutura kan de ma muso yɛrɛ hali ni alimami da ko muso kana kan na bɔ k'a fɔ ko subhanallah sali kɔnɔ cɛ ni alimami filila i n'a fɔ subhanallah mais ko muso kana fɔ ko subhanallah munna ko bɛɛ wuli ye ko ka muso kumakan sutura n'an kan kɔ segi lɔnna jumhur ahli ilm lɔnna fanba ye men kan k'a fɔ muso kumakan tɛ awra di a yi ka aya fɔlɔ min yɛrɛ fɔ o di ko le dalu di k'a yira ko muso kumakan tɛ lebu di n y'a jama ma ko ala ko le ko muso kan a kumakan ma lɛlɛ ala m'a fɔ muso kana kuma a kumakan kana mɛn a ko le muso kana a kumakan ma lɛlɛ kumakan malele mɛ o de k'o de kɛ sababu di jankuru ye mɛn dusukun na manamana dɔw ye mɛn na k'o di nata muso la. Donc docteur si je comprends bien le verset docteur si je comprends bien ni sura et ni aya
muso kana kan malele muso kana kan kɛ ka mɔli séduit ka mɔli sama donc kuma laɲini mo le quoi ka kan kɛ ka mɔgɔ sama kana ma ka kan malele donc kuma laɲini mo de naam ok inshallah ko ko son ala yede ko aya wala bana wa qulna hada antum bil qawl ala ko wa qulna qawlan ma'rufa kay kuma nyumane fo kuma men fotola adi ken na fa fendi atema le la kam wala fitna Allahu akbar ala ka muso ilo kuma la odo ala mai ben kuma ma ko aya me wode di do wode da daludi ka fo muso kuma kante awradi Allahu akbar ala ba wala ala ko kira muso ma sallallahu alaihi wa sallam واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ako ala kuma ka men ye karanna ayla boy kono tira muso ila bon alayhi salatu wassalam ani kila alayhi salatu wassalam na tranu sanma me ye koyi kayo la si ayo wili ko fo moyena we muso bla to le di dina la sela odi ka bla ka wanilla ka bla wajulla urnala ani kila alayhi salatu wassalam kuma kaila we dalu do benne di menda anda famia men kono ko muso kuma kante awradi ok docteur ametoni ni aya qawlan ma'rufa donc ala yere ka nyini muso fe nalmanya kuma foko ali kuma foko kuma min nafa be kuma mina donc ni aya yere yoro la be yera ka foko muso ka kawandili yere mahramu a fola le ko al kuma kan ta ka mol seduna ye ka al kuma kan yele manya do ma ka tel sama kana donc nalmanya kuma ko ali kuma mi kuma nafa mabai ni ye qur'ana aya belebele docteur be kan min wala neni awi docteur let's go naam aya fulana fa ngala ina ko da wadhkurna ma yutla fi buyutikunna ala ko kira musulma ala tasara ko ala kuma kan men ye karana ayla boy kono kayo wi kara ayo wi ko fo ayo la sim wayma ani kira ila alayhi wasallam wal hikma ayatuni hikma bala nyonga lonna ko al hikma hiya sunna nabawiyya donc ala kan muso lola aya wede do ka foko ayye ala kuma kan nasi ayye kila kuma kan nasi sallallahu alayhi wa sallam dalu flana wal masabana muso yi ka jane tra emena da kuma kila ina alayhi salatu wassalam kila ida ni sahabai nyana kuni muso kuma kan tra awra le di nay ka fo ko ngini kali darura le di kila alayhi salatu wassalam tanda fo ma ko nun kile ni ay kile ke ay kana kuma ke nyana me wo mana dalu sido ko kila alayhi salatu muso do bandala ngini kali ma sahaba jama tema ke yi ka fo kana kuma ba ke yi o make Allahu akbar kila alayhi salatu wassalam ni muso kuma kan to gra le budi atediya kuma kan yi jensem ke bre ya me da azum haramudi donc docteur kila alayhi salatu wassalam ma muso si bari mama docteur donc muso munu tumena ala karama al nasro kira sallallahu alaihi wasallam nani sahaba wala tume muso nato kana kuma min fo ala karat nta bali kuma fo lima malgré chawle tume abandano make fi ko mara dallu sikono Allahu akbar naam me de ka bo bedi ala yede ka men fo anyana suratul mujadila ou be suratul mujadala ou damnela afo ala bulu qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ala ko ala bara muso makame muso men da ile kila da do jalihi salatu wassalam afudu kela kodo muso brana ki maka se ken alayhi salatu wassalam ala yede ka muso makana me kaban kila alayhi salatu wassalam fo ka kila da dado alayhi salatu wassalam kela kodo ko yidda lulidi me ya ilana ka fo muso kuma kante ligudi me agbeni memma wuli akana makama lele ka mo la fitna donc na am tam dairono ka ankramo antlo bila docteur ani sini kali jabire ba bi émission yitale naam antam dairo ka andina se muso yire la da'wa kuma yala muso kan ka da'wa ke ala bon ko fe awa misrila walma awa subrela ko da'wa ke yala odi bemba batebe question anye ansinsina lonna belebele dole kuma kan folo islamaya do bi hanla ko ni suno mo bebbe ni même na loni ni alala yesiye ma ko modiste ka kuma kana kalimo yidina do no ye a sheikh
عبد العزيز ابن عبد الله ابن بازدي رحمه الله تعالى كوسبا ان سنو كا يرزم بلا ابن باز كيتي كوتلا ني كيتي بانا سلا بن باز مامدا بن باز يم مفكا بمسوكا كون ايوه بابن باز لا فتاوى نور على الدرب مجلد تاني سجنا à page 335 الشويعر كمان لا دوليكوي فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر المجلد 18 الصفحة 335 ابن باز ما هو دور المرأة في الدعوة إلى الله إن الله قام مسول رجل مني ويولد علامة ابن باز كو جبيدو هي كالرجل عليها واجبها في الدعوة إلى الله وإنكار المنكر فإن التعاليم تعم الجميع والقرآن يعم الجميع والسنة تعم الجميع وكلامنا يعم الجميع الله أكبر وعليها أن تدعو إلى الله وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر بالآداب الشرعية التي تطلب من الرجل وعليها بعد ذلك ألا يحملها ما تقوم به من دعوة وإرشاد وإنكار المنكر إلى الجزع وقلة صبر الاحتقار بعض الناس لها وسبهم لها وسخريتهم لها أو نحو ذلك بل عليها أن تتحمل وعليها أن تصبر ولو رأت من بعض الناس ما يكون من السخرية أو من الاستهزاء أو من الاحتقار إلى آخر الكلام. الله أكبر. بنو بعض لكن أكو ينكالي جبلو كو مسوني كبه كيما بيا بيا كو منني كموي ولي كو على ما كو مسوني كبه كيما أدو. أنا كنت مي ويكوني دو كوبا كوسلم يا سريالو يبالي كان كيني مسو بالي كان. Corona fana ka nyamarle ka meina kan kayni muslima hadisi ka moylo mi ke da'wa la akan kayni musui belema bala le men ko mala kale ba fe fo ka kan kayni musui belema akoko mbakaye musoma kaye wulele ke wa alama a moylo imana kay be ka bo juguma ma jo be nyinni ke fe wulele do jo ko nye ko krempele nyinni musui fe mais ko aye muso do sula kai do ja akana nimisa sabari kada desa do ay bara alam wole do kwa alama anala moy kanda ya do ani ayem ko jula ko me yidala ka kana sabari balya kede ko ba ko do yi wato ni jola musoma ba do yi surtout ke do yire ye ba ko muso le na fola ko ite fan la muso do do dina nani ko dina asaboti kana sabari baliya ka osido a sabari awo bemna alaye hal ni moy ka mayele hal ni moy ka do bo hal moy ba jo ama ثم عليها أيضا أن ترعى أمرا آخر وهو أن تكون مثالا في العفة والحجاب عن الرجال الأجانب وأن تبتعد عن التبرج والاختلاط المذموم كوني مسو كده ile dawa kala le di ki do ja kile ka misri nyumandi ire la tankado ani ki ire ma sutra ka bo ke gbede ima ire ma janya ka bo I fadi ma kulo bota ani ingra mindo ke itema ki ima bolela kama ka anye kuma ni wala le sa kuma do yendo uikabo bo sema hakilima كوسبا أقول ولتكن دعوتها مع العناية والبعد عما ينكر عليها ناكد دواكلا كايا سبدو كايروما جانيا مويبي علي منني دينا نغسيكو ميدو بالي دو جا ايروما جانيا ولا نيفك اسيرو ماجو أقول فإن دعت الرجال ودي موسو كاكي كيلي دعوة لا موسو كيلي دعوة كا دعتهم وهي محتجبة من غير خلوة أيك مي دعوانا نا علي زمهرمون تايدا فدوكيته كاسورا ما ستراني
anai kara bolla kolonya ni ke kelen ye bon kono kaya dawala ka kolo leke dubas la fatawa meni nimbra kuma nyami fenfenye moy bulu nimbra beira anna kaida dawa ala ka nyamarli fenfena na dawa kodo ka fanye moy wule ko alama waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wala ko tayni musaylima kila alayhi salatu wasalam kan nyamarli kan fenfena na dawa la afoni ka heres laida moyla abraidi sebe iku mo fenfen barali heres na la o fe bara o be abraidi sebe iku taso do barala me yudi ala ma fembo o tasala la fo kwasi alkiyama loma o tayni musayli ko abedi Allahu akbar kabanka idan na ko musayli se kay da'wala bulu bas makane na bun barzo comme ya fatomi da'wala abaka kay da'wala akana wa amma kolonya nyana ani ke fla kana ke kay flali bulla tege ni bon kono rodo do ko muslima ka beli ke o manyamba sa nefa ni bun baziye kitinin tigeta an sunna bela kafoni ite sunna ma wala bo an fe farafina wala ma ameriki wala ma europe min be sa fola ka foko alala e ka kitibe se senyana an fe bi katme bun bazika kadaka mamini aslana alaw taala nye ali sini an me an suma aka fata wa ma ka barakala donc almami fitininte almami belebele le saudia ere diena kam minke kititigala ye donc alhamdulillah parce que nin kiti tun kala kuma chaman bay karamo chama mi tafo musoka wajibili haramundo akuma kan haramundo ere kala sababu ye ma chama slani ma yere nyabi e pourtant loni ye fendo ye e kenime ka ye nyami manne e sinaka aharumya iyere hakilla e manani daluya sabatini baye kabo alqur'ana yere kononana kaban kata se loni kala belebele ma ani anga almami belebele nanu a chama na be belaya donc docteur ibe continue ndika kuma inshallah kramo membe na wesi kuma parce que ni kale kala fana ma ko sube muso bo ko da'wa ke dia islamaya ka men fo muso la da'wa ko do wole enna wesi ko do hali da'wa ke da da'wa te ni to ko ni wesi la wesi men sali kala dese akono aido ja anadu muharamun do ke nyon fe ana fudu ke walma kemme na fulla toni amma kuma doke akoroke akoro muharamu akoroke walma afa walma doke walma dinke na dinge brakuma ya una nyondo dum afulla toni kemme ma musula wesi ko ni islam ya do musumban kanka wesi bana zum haramu ke walma na fudu keke bas man kada o fana ni kalkilim pe ma jo ale kitab ala fatawa kilim kono uye safha kemme taba ani bi konondo ani nani la mujila do samin ashar kujo fatawa nuru ala darf de muso ka yin ka memma dane de muso de ka yin ka le bra karan do ke ay bola ko asumsen do ila me aso imanjan ko sobe ada feso do ile kilo tan lolo kilo mwa ama kilo bi segimbo bunumbaz mayin ka li uma ako umenye haram dadi naso na muso wato wayesi janila walma awato romendo hakilla tegete yimbo kafo ko ta sodo yi ni o fla do kilenta do fo muso wato rosudu man do kilo lulu kilo tan lulu ama islamia ka ben gete wayesi kilo bisigi amobo na wato le kada kwa dawa ke yi ali hakilla tegene kafo fo itana so na ala diedo slaw kan ko nani muso yi wada wutro kono walma wada ayise maduna ikhtilafin ayi ke bare nyamin te nyondo islamaya ka sariya min ko aye o sariya la barala ko basita wala kun baz ko ti ala faka manduru ala darb kono an ka fa nyamma mu gan tasina paji ke mesaba bi kono do aninani ko asi bi ke mesaba bi kono do an lulu ba inshallah docteur amma ko bena se paji fana ma ka a copie ke kala na ma paji ka ka di baden de chama ma ke badon fana chama na fasoro ali fatawa sen mambala alhamdulillah na la inshallah ta'ala donc docteur wa me no wa se libya me question berata parce que ni asama na nani mala ni famuna ko sebe
naam nin famuna kosɛbɛ o de ye question fɔlɔma ye inshallah donc docteur an bɛna taa question filanan la o ye naam est-ce que bon an bɛ question labasan question minnu nafa ka bon fɔlɔ an bɛna olu ta le don d'organe est-il autorisé en islam adamaden ye a fari parti dɔ di a baden ɲɔgɔn ma dɔgɔtɔrɔ y'i fari parti dɔ ta k'a don baden wɛrɛ la tuma dɔ a jankarotɔ le silamɛya ko di ka bɛn o ma mɔgɔ minnu ka organe bɛ di maa wɛrɛw ma naam inshallah ɲininkali bɛ nin fana ye ko le di a fana bɛ ma ko an-nawazil ko mɛ nani bilala a dɔ a tun ta yen fɔlɔ mais komi médecine bɛra développer a fɔra ma ko atibul hadith médecine bɛra développer kosɛbɛ adamaden fari dɔ ye min ye se t'a la ka mɔgɔ wɛrɛ nafa a la ka mɔgɔ wɛrɛ la ɲɛnamaya la kisi a la walima k'a la ɲɛnamaya dɔ bɛn a la nin kiti nana jigin min kɛ a ka lɔnna ye ɲagami kosɛbɛ komi ko kura b'a jigin ko ta i d'a ye adamaden hakili faamuya yi u tɛ kelen di lɔnni yɛrɛ fana tɛ kelen di sɔsɔli nana don lɔnnikɛba ni ɲɔgɔn tɛ mais an karamɔgɔ ye tarankana jɔnjɔn min kɛla karamɔgɔ yi la walima an karanden yi la an dawakɛla yi la ni tutu sugu ninnu nada majami'u fiqhiya min ye ou bien al-lijan al-amma biroba min sigi ni diɲɛ bolo ko ye silamɛya kiti labɔ i dɔ da y'o ye kumakan na kali i wasakun dɔw dɔ n'o tɛ i di mɔgɔ don ɲagami dɔ tuma dɔ i tɛ se i yɛrɛ bɔla nɛn dɔ ye ko fata ko ka mɔgɔ i bɔ a dɔ Allahu akbar ni kiti mɛ ni lɔnna yi ko i ba majma' al-fiqh al-islami bi Jidda silamɛya kiti bonba mɛ sigi ni Jidda silamɛ jamana bɛɛ le lɔnna dɔ silamɛ jamana bɛɛ jamana fɛn fɛn n'a ye haut conseil islamique dɔ a bɛɛ le la jamana kɔnɔden dɔ la sigi ni nin dɔ ni dɔ n'a kɛ di bolo mais i se ka dɔ fɔ silamɛya kiti dɔ wuli ɲɔgɔn dala dɛrɛli a yi se ka ɲɔgɔn dala dɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba an siɲɛ lolo f'a ye bɛn a ye bɛn walima jama ye biliya dɔ kan n'a yi se ka sɛbɛn labɔ sinɛ k'a fɔ kiti mɛ nin na bɛnni walima a bɛnni tɛ u jama ta hakilila falen ɲɔgɔnna mɛ o di a siyaman dɔ bɛn sinaw dɔ ka tɛmɛ mɔgɔ kelen ta nbiriya kan ile kelen sigi ka dɔn nbiri de ye i ta faamuya dɔ labɔ jama ta wa siyaman dɔ bɛn semaw dɔ ka tɛmɛ kelen ta nbiriya kan kosɛbɛ adamaden farikolo ta ka a ni ile ɲɛnɛma mɔgɔ ɲɛnɛma le k'i fari fan dɔ di mɔgɔ dɔ ma an kolo ko k'a di k'i fari fan ma yira o ko tɛ de n'a ma yira mɛ o de lɔnna yi a yi ko k'o tɛ bɛn o ye haramu de ye adamaden i man kan k'i fari dɔ kɛ julaya fɛn de k'i fari parti dɔ feere a rɛn kelen feere la euro 100 la walima euro 100 la k'a fari fan dɔ ma yira o tɛ bɛn feere bonda kɔnɔ haramiyan mɛ mais k'a di pour que ka adamaden dɔ la ɲɛnɛmaya la kisi ka dɔ la daha ka dɔ la kɛnɛya la sabati lɔnna yi ko baasi tɛ o la mais sarati kɔnɔ a la a sarati fɔlɔ ma min y'a fari fan dɔ di la ele ta di malo kana fɛ sigi e la ɲɛnɛmaya la misaliya bolo ma rɛn fila le adamaden bɛɛ la dɔgɔtɔrɔ ye mɛn fɔ la mais i b'a sɔrɔ fadi ma k'o kelen pele la ale wara ta teste k'a ye a ta kelen ma ɲi mais i komi a fa duma ye walima ala karamɔgɔ duma ye walima a muso duma ye ale ta kelen ne ma kan ye o de k'ale o ta k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma o ɲi la o la kisi lɔnna yi ko k'o tɛ bɛn لأن الفقهاء يقولون الضرر لا يزال بمثله lonna yi ko tɔɔrɔya man kan kala wuli a ɲɔgɔn dɔ tɔɔrɔya gbɛrɛ la ile a fɛ k'i ye mɔgɔ wɛrɛ ɲɛnɛmaya ma ka da ile yɛrɛ ni tɔ dɔ o tɛ se bɛnna a filanan min a bɔtɔ min fadi la a y'a sɔrɔ a tigi diɲɛna madiya gbɛrɛn tɛ a sabanan a kana kɛ k'a fɔ bɔnda gbɛrɛya la n'a sɔn da se a yi se ka fɛn dɔ la dan plastique dɔ k'o bila a tigi fadi la a da la ɲɛnɛmaya kɛ o di mɔgɔ kana fan di a ma mais n'a sɔn d'ale bɔnda t'a la fɔ adamaden farikolo dɔ le di o de ye sarati sabanan di a di se a di la o kan a sarati naaninan ni a laban ko
kenkene ya yeso men ta todi o se kende ala anta da madiya jate buluma ablato men fana sadila di o fana nafa ada madiya jate buluma meni siga kada o fla do klendo anye barala lo kana etola la si mo kende do ma wole gini ni do tro ife oli halado donc o srati nani me ala lo ke bible wole yenni donc docteur nanga famun kanya dunia loninkalaw bena minka komi y'a fɔ cogo min n'an ka baara kɛ jama ka hakilinata kan o fana ka ɲi kosɛbɛ ni i yɛrɛ kelen ka hakilinata ye ka bɛn nin kiti ɲɔgɔnna ma kiti kuraw lo silamɛya diina la ninu tun tɛ yen fɔlɔ donc bɔda bɛ se di la k'a fɔ a bɛ se bɛnna mɛ ka saratiw le bila a la donc a kana kɛ k'a fɔ ko n kɛni bɛ ka n fari parti dɔ bɔ k'a di komi rɛn dɔw bɛ taa ka t'o rɛn feere o haramuyala n'a dɔla feere bonda kɔnɔ o haramuyala mɛ n'a sɔrɔ e b'a dila le ka adamaden dɔ ni la kisi kɔni t'a feere la o ma haramu mɛ condition dɔ le fana fɔla fo fana ye sabati ele min bɛ kan ka bɔ i yɛrɛ la k'a di maa gbɛrɛ ma a kana kɛ e tɔɔrɔya ye e fana ma n'i y'a bɔ i yɛrɛ la misaliya bolo ma rɛn fila ye kɛ e la e y'a rɛn fila kelen bɛ yen o bɛ fonctionner la ka ɲa tɔ kelen n'o bɔla o tɛ tɔɔrɔya lasi ma ka bɛn dɔgɔtɔrɔw kumakan ma i fana kɛtɔ a dila mɔgɔ min ma n'a fana tɛ kɛ tɔɔrɔya ye o ma donc bɔda bɛ se dila k'a fɔ k'i bɛ se ni la kisi la ka fɛn dɔ bɔ i fari la mɛ n'a taara sɔrɔ le k'a fɔ ele fari parti min yɛrɛ bɔtɔ n'o bɔla ele la a bɛna kɔlɔlɔ lase ele ma a ditɔ min yɛrɛ ma tuma dɔ a bɛna kɔlɔlɔ lase o ma donc tɔɔrɔya tɛ taa ka tɔɔrɔya basi c'est à dire ele y'a fɔ sisan a cɛ ni n'a muso ka di komi a n'a denw ka di i lɔ ne ye n ka rɛn kelen min bɛ ne la ka n ma dɛmɛ i lɔ n ye n ka rɛn kelen bɔ k'a di ele y'i yɛrɛ jan ka taa ka ni dɔ la kisi donc o sariya tɛ sɔn o fana ma ok donc alhamdulillah an bɛ kan ka kuma faamu kosɛbɛ c'est à dire fari parti ye di sariya ka condition minnu sigi a la a dɔw le ye ten inshallah taala naam n'a sɔrɔ a tigi bɛna sali karamɔgɔ n'a tuwala n'a sala le don a satɔla k'a sɔrɔ a tigi bɛ ɲɛna ma a la ɲɛnɛmaya waati k'a fɔ ni ne sada n fadi fan bɛ nin a yi se ka a di mɔgɔ dɔ ma n bɛ yi nafa bɔra la n'a sɔrɔ a tigi satɔla le mɔgɔ dɔ satɔla de s'a fɔra parce que adamaden b'a sa waati dɔ ye fadi fansiyama ye nafa se bɔ min na ni tan dɔ ye n'o ma tɛmɛ ala saya kan donc a se ka sarangana to ni a k'a fɔ n'ale sada sisan a y'a yɛrɛ ta misaliya bolo ma walima ɲa kɔrɔla dɔ fasa dɔ ye a fɔra ma ko alikarniya ɲa yɛrɛ ye yeli kɛla fasa min fɛ jɔ k'a bila cerveau ma a se k'a fɔ n'ale sada a y'a karniyaw bɔ ka mɔgɔ dɔ ɲa la kisi o la o n'a ɲɔgɔn dɔ don mɛ a sɔrɔ a tigi kɔni ka diɲɛ di k'a ɲɛnɛmaya le to ni su le o tɛ su kɔ mɔgɔ bolo de k'a fɔ su kɔ bɔ an n'a kɛta b'a di an bila diɲɛ a y'a ta la ko su yɛrɛ le diɲɛ a ma a ye ka mɛn sɛbɛ a y'a fatawa dɔ o le ni ok alhamdulillah docteur vraiment barakallahu fikum inshallah an bɛ tɛmɛ ni question sabanan ye question sabanan a ye fɔla fɛn min ma bi ko l'insémination artificielle est-elle permise o de ye bi ni cɛ ni muso dɛsɛla bi ka den sɔrɔ den tɛ se sɔrɔla ɲa bɛrɛ ma fo ka dɔ ta cɛ farilaji la ani muso farilaji ka sabati muso den sɔrɔ yɔrɔ ka muso ye kɔnɔ madɔnni o ɲa ma c'est à dire fɛn de ta la nin fila bɛɛ la ka sabati muso den sɔrɔ yɔrɔ komi a bara ye k'a fɔ ko ala la k'ale tɛ se den sɔrɔ la sila tɔ kelen kan donc an bɛna question to docteur bolo a bɛna an tulo la kunna la kosɛbɛ inshallah taala ala ma bɛnsɛma di da an ma amina ya rabi o fana ɲininkali jumɛn o di lɔn ni kumada nin fana kan ye komi k'a fɔ n y'a ma nin bɛɛ ye nawazi le di komi nana bila a dɔn e tun tɛ yen fɔlɔ kosɛbɛ a nana jigin mɛn kɛ an ka majuma mɛn ko fɔ sisan jɔ majuma al-fiqh al-islami o ye ka labɛn mɛn kɛ a ye ka kiti min na bɔ o fana kan o de k'a yira k'a fɔ baasi tɛ o la adamaden kɔ ye kɛ mɔgɔ la bɛɛ nata le o di hakilima bɛɛ i ye fɛ k'i kɔ le to sani k'i bɔ diɲɛ kɔnɔ o tɛ juguman di
aramadi ayre wanyalo hay nabi nyumay ko nata iba zakariya la do rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin ako alaykana kelento ka fonne sada mrabba man katando ni kote mo mena wole bana note ni mo sadaka dento iko fe ibra sasa me mabamba iko kosobe uko ko meodi wala ngine o adise kela ka fo muso alere te se jiri kela ko fo ka keta jiri li fe o leta analeta to yi barake ola uko fe kala do muso de sola ama iro mo yi hagi to srati wodo muso fuduke ani muso yeta ka banka abla muso yere de sola konna ko basite wala basita la kere ana muso ba kabla muso de sola ba nyabre muso de yi wala kawa a bunu ku ye jamana do tumara yi ro jamana do amerika jamana do afra ma ko bankul mani ida yi ke la sperm namrani muso do yi sale te flu ko do ma adi ko do kwa do ta sa ku feiti akeda su di ko sa ka o bara pour que ay de so nyamma we haramu ne di o kote muso na keta yi ta kabla muso bere fana de sola o fana tebe après ma ko arrahimul mustajara o fana yekela e medicine da développer muso bere ye ay la kono ma donné ayé ka kono ma ya singa Kasinga kadi o brema o fana tebe la maman on appelle ça en français les mamans porteuses kasale tate fo idi bale banda kono ma doni andi asabatin bale en islamia aywa dago islamia ma son wima meni muso edeni akele lonna ko ka yedona fi babi at-tadawi okay islamia ka ire dadali islam na daha moyi saydi jiri kenya mema adi do kono basi tewla lonna yeme para anka me fo majmal fiqh al-islami o ka titi mena bo o de yeni alama fam yakoy madi da amba okay docteur ni ngal brevene bolo inshallah ka be yoroma e ka akuma signaler si me muso dolbe al nalche alu presela furu bracket sangelen safla kolte kanga ben olu be gringa fo ko albeta ka wo baraka yala est-ce que alu kakan ka makononi ke followa wala ma alu kakan ka ko le ke teriya boloma parce que nin kenime bi ni ma minu ye an wula ma fo min fo o ye awi sabari folo ka wire danda fo docteur le ya ye ka fo alala auto se den sur la slanika examen fembe ko fe a chama na on be place la ni a chama na on be place la ni ke no li mais yala muso do be al korotani me al korotani me lo fo ko na amita ka wake kasoro alu yere ma sababu fo la tama ale bra furu sangelen tema sora bolo donc ale bra paniquer ko folo mi mena ale hakilo lete ni do presela kata ninke kasoro ala taala kitla ka fo ki kato den sur la sla doka ele bra prese kata ninke ave comme ile ka tula dembe sur lo sla leka donc nyefe ye kuma yoro ka muso minu ye presela keli la parce que ambal toloba nani wati nyona la ko sebe aywa kamika fo nyamma di ateni do adamadi presi ma islam yarete presi fede ma fale kani ani hakilistigi ka konya yini jinyama lo ni kodo wole kanyama ka ba decision me fana na manka ka ko e indi wal ma muso do indi ka fo anyawani ke fa so do tro landante le bara sabati aye ka fo slabe ne be na kidi be ka kenya lo ka fo aita tese bena uslaleka do tro ile o decide la ko decision na boka fo bonda kele me ambulo foli anye ataka barake kene mal ko fe ta la din ni wi ko ket ma o fot mana mena akida ha am keke ina dim soli kaye barani ke note ayeto ala ka gidi sabaslamendi amma ayi sabari ayeto ko ni aife barakallahu fikum docteur inshallah mena ta question nanina la e kala ila borod mambale ni la borod am nante fe la borod bon le problème bay barakallahu fikum ok docteur anye
bolo faral bara saya bislama dina la anya mena ko al firqatu najia ko groupe mina folama groupe sauvé olule groupe yemen sauvé to kiyamalo bi an yɛrɛ ka kan ka an bolo kɛ groupe jumɛn na bi n'an bɛ se an yɛrɛ yɛlɛ kisi bonda kɔnɔ kiyamalo silamɛya bolo fara bara saya bɛɛ fana sawani mɛ i ka branche kan bi donc docteur an ye fɛ yan baro a ye fɔla groupe min ma ko al firqatu najia groupe min bara kisi ala kɛra yɛrɛ sɔnna groupe min ye n'a ka ala kase sigi a kan k'a fɔ k'olu le kisi tɔ kiyamalo docteur an tolo b'i la kosɛbɛ parce que nin question an bɛɛ mako b'a la bi surtout an minnu sigilen bɛ tubabula yan groupe bara caya bon n'i ka farafinna ma filɛ i b'a fɔ k'a ka caya le n'i ka tubabula ma filɛ groupe yɛrɛ fana dɔ de farala a farafarani kan m'a dɔn ni groupe 73 min ko fɔla wa n'a 72 ni olu bɛɛ le taatɔ tasuma la wa kelen de sauvé tɔ wa kelen min sauvé tɔ jɔn ne docteur an tulo i la inshallah naam karamo ɲininkali mɛ ni ye ɲininkali gɛlɛnba de di allahu akbar silamɛ bɛɛ kan ka mɛn hami sigi i la ba an na silamɛya ye de an ye alabato min da kun si ta la fo an de kisi ɲamɛ ma ka bɔ ala jankata ma ala la hɛrɛ a n'a la mɛndiya so a n'a la nɛɛma n'a la damu so n'a ye ariginɛ de ye san dɔ ma sɔrɔ ɲam ma n'a ma kɛ tɔrɔya di n'a ma kɛ jankata di kira alayhi salatu wassalam حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه ومن يمسد الإمام أحمد بن الترمذي كنا حديث مودي أسيمان دو أمبرو مم كرمو سيمانا العرباض بن سارية على حديث مودي أكو كلا عليه الصلاة والسلام كي وجود لدو أكو موي بسكون سلاندا نجي بودا وجود دودا مقصبة وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم موعظة كأنها موعظة مودع أوصينا أقول كلا مثلا كوا كليكم مي سرنكنا لولي لاسني أتمنى أن فراتولني إتي ترانا كلا كون عليه الصلاة والسلام أكون ينصر لا أيلا عليه سيدي أي نمبر مكان منه أي تو أي كو هل دي جوم بلا يكون أي بنيا يتو أكو كلا كون عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم أي من الصحابة فسيرى اختلافا كثيرا كلا قال أكون سباي نيمن كاسيسو أيدو كو دينا فونكو نيويا سيامانيه الله دينا بولون دي سيايا فونكو نيويا جنس سباي لكو دي الله أكبر دكتور نعم إبا تامي دوفرا فوليم كان بوكي vraiment ne ere ka damna ne makata se amfauni ambawma ikumana kiti gambia be kiti belebele me kiti fana na belebele dole ete parce que am be ka kisi ni kuna dia be ni la donc amani am fawni am baw fe beyi tolomalo ko sebe ni te ka fo ko docteur kenime ka mo le fle ka kuma ka ko kane abe kan ka kuma bi kiraye sabaw bla mise en garde la koni min kala sijantiye o tema ko keto bolo farani fonko nyoya chamanye la donc hadisa min bɛ kan ka lakali ni a hadisa ka sahabaw lasila o dusukun yɛrɛ la ji bɔla ɲɛw la sahabaw ko tuma dɔ nin wajibili kan yɛrɛ bɛ komi ala kɛra tɛna an wajibila wajibili ko gbɛrɛla nin kɔfɛ ala kɛra an ladi a ko n kɛtɔ ali kawandi la ala ɲɛ siranya ka ban fana ka ɲamɔl kumakan bato hali ni ɲamɔl kɛla jɔn ye ali kunna donc o kosɔn ɲɛfɛ an faw ni an baw y'o concentré kosɛbɛ bi nin kɔlɔlɔ bɛ an ka bi surtout bi ala da jangaro min bɛ duniya la bi maa caman kɛni bɛ k'ale yɛrɛ ye bolosila dɔw kan fili bara na alu ma limaniya ma se sabatila ka to ni lajarabili bonda kɔnɔ docteur inshallah an bɛ kuma t'i bolo. ayiwa donc kira alayhi salatu wassalam a tɛ mɔgɔ bila kɔndɔ filisi dɔ f'a bonda di a ma a f'a bolo ko fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira akuni men ka siso do ay sahabay do ko dina fonko nyoya siyama fitini tade sahabay le koni Allahu akbar do ko kuma makabanda ni ja fonko nyoya dina do ja ko kodo bale me kila ali sallallahu alaihi wasallam ka bonda kilim peledi ako fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar-rashidin addu 'alayha bin nawajiz akomba na ye fe ka kisi
aye fe ka kandaya aye ne tasla le nyanyini na sunna sahaba bele khalifa bele nani mena ton ko fe me kandale njo kaye ay bla wi ko ba wi ma foy ma man kila tasado sallallahu alaihi wasallam ako aye o mine ay sagado la kana ne dala nyina de ba fam ne dala nyina adituf adit bo fi inyina ya mine fi sagado le do ni me fo wola we ni me fo dala bana donc ko wola kaya mine wolila ki boloka sunna kan ka ya tasla la tanga ka ipka ka julu du da ki nyisi ya ma kana tlela akara tele nya silema imam kame docteur kame ni me fo wola ala kara ka nyime nyinne ma ko ka amna ni yini parce que ni ka femna a table la ko ka la taslam na ka anyi sigi akan ko sebe akana talana nyasima naam abanda me fili me inato kura me inato ko mo yiro ma jaawdila ako wa iyyakum wa ihdathatil umur ko kuda dina do kayiro ma jaawdila ko be fili ledi ni kila makana de alayhi salatu wassalam kila fa alayhi salatu wassalam Muawiya ibn Abi Sufyan na hadisi ana sabayri ka jam me ka hadisi kele ben nakali afram mako hadith iftiraq al umam kila ko alayhi salatu wassalam ako iftaraqat al yahud ala 71 firqa وافترقت النصارى على 32 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الله أكبر. كنا عليه الصلاة والسلام أقول يهودي فدا كإلى دينك بلوم بيورم لان تلني كنا نصري كيتادو فدا كأكي بيورم لان فلا كله ما كيتادو فدا لون نيكو بلبلي لكوندي دنوت بومسني ودوا فوش كميري كما بلومسني بيكا كيتان دو انفانتي ko belebele ile ko ni belebele ko igato sila fo biro la anin saba kila ko ale to sila ka biro la din saba be jahannama ko ko fo kile sande Allahu akbar saba ko jon kisi ko saba yi kisi le fe ay ma trato yi ale to salam ka mantri to ko do fil ay ko kelen pele kisto biro la saba do ako ko o kebe o joni ako man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi ako neni aye dina kanyame mati jo me ba keke ko ile kisito Allahu akbar afala wele mako al firqatu najiya jama kuru me kisito afala wele mako ahlu sunna wal jamaa ko sunna mogalo ani jamaa hali kile kaka jamaa te groupe basandi de ini kila alayhi salam na islam meodi ini an de belo do kala kwala an fara kala jamaa alayhi salam kila tasda alayhi salam kada mine kila tele alayhi salam kana si wati ni ma o jamaa le dite hal ni le ni mo mi ye yorotele ne o sita o kan iye men ka o ile jamaa di wole to ko sunna mo wole to ko jamaa donko wole to yi ko ahlu sunna afra ko al firqatu najiya afra wole ko at-ta'ifatu al-mansura kila ko alayhi wasallam ko dina banyga mi nyanyama la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq zahirin kila ko alayhi wasallam jama kuru do itana bolale manton do few ay l'entremere tiaka moyda ikele moyda ila ganye moyda idantinye moyda senko la mga ay la koido ay dit bosla bedi ko saka ila gozi me kwa ibolo ala membulu ay bado ya nyanya makoni jama kuru do di to nyare kaninde لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله مومي يدويا لا مي لا فيلا مي لا بوفنا وترى فويتايكا فو على لا سيادي ناسي أيما أي إسلاميكا دونك إسلامي ودي أم باكي دينا دو دينا كيسل توكو سنة دينا يري مومي أكيسل إسلامي يدي إسلامي يدي فنا كيسل يدي مي ولي سنة دي iba to bode fenfemme ni sunna to tala isembodo ibla sunna le ko
kila alayhi salatu wassalam men ko anya ke kila ta kenya alayhi salatu wassalam jo to bre site meila meite mo bre sibla la kila nya alayhi salatu wassalam ba do ye hali ba hadisi la ngene mani no na le la kramo ke ta fra nyon ko adati ngide ya ta kramo ko wala te bolan kramo ko ibrahim nada ikramo makila muhammad sallallahu alaihi wasallam wala kilani ambema wala suna mo bela ko bi men kuma kan site so sola ولكن إمام مالك رحمه الله أقول كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إمام مالك يقول عليه مدنا كالدي أسجنين بكل مسلم عليه الصلاة والسلام أقول كما لا فين دي أكونو بكما كان دودي بلا كوفو قبر منتي قبر لكلا عليه الصلاة والسلام akaburu la alayhi sallam kaburu la ko le ta beta to ta site mankan ka blas melbulo note nyamgo pembe baki bulo nane kila ta fara nyon ko alayhi sallam fi kila ta alayhi sallam donc anye wati mendo to ibrasiya ya tra ibrasiya ya slamelu anya dina nyanyini anya ambla akise ko wole sundi anye trabulo fen nano te kelendi anya be ka toy alhamdulillah docteur ame il faut que sebe ka konana diala ame allah taala dali sunna ka annoya ambe allah taala bulu alamu kala docteur question de tumi atinde question konona la mais ni konin diana jani ye question loruna jabi antunye feye watini doronta ka kumaka docteur est-ce que tabolo be bi yabe fo tabolo mi mako wabiya ni yɛrɛ kuma bɔla fan juma yala labosili kan wa bien sabotili kan wa bien taabolo dɔ le bɛ n'a bɛ f'a ma ko wabiya parce que bi ni min k'i cɛsiri silamɛya kɛ ko ɲuman na kumakan min bɛ fɔ o ma bi ko de ye wabiyaya ye yala est ce que wabiyaya ni yɛrɛ ye taabolo le ye wa walama sabotili kanw de wa walama min tuguna ala kɛra ka ta kɛwale ɲuman kɔ olu le bɛ kan ka labosi donc docteur an ye fɛ ye waatinin ta ka an baro wabiyaya ni yɛrɛ la kosɛbɛ mun de ye wabiyaya ni yɛrɛ ye Lam kramo wabia ko meni mo sema nya fola ayire ma kodolo ayima histoire lo Allahu akbar firqa filini bado boda kre marok jamana do ka kodo atra pala mako al firqatul wahabiyya lonna ika wila bufun kaida ayif islam kan ko ida moida saudiya jamana is ila tumamena al sheikh muhammad ibn abd al wahhab ولسه وليام مسني بما كمان توقو الإمام محمد ابن سعود رحمة الله عليهما ويمغفلا يدا مكة كدينا لا تبكي مكة جمانا دو كهرو باتو بيتري يقولاتون مغيكا ويلي لا بسيدا منه أفاي ماكو وحبياي تلا ولي دينا دو بوما عندك دينا دو بسي مانياما أفاي ماكو وحبياي نوتي أكرمك بداتو لكم محمد ابن عبد الوهاب ni kada ko la belaula ni yefika lambe wala ya fa le ko al muhammadiyya parce que le ko muhammad non olu era be kuma do falo era ta korolo ils connaissent même pas le vrai nom du monsieur OK aha attends le ko muhammad na yefika fa la be ka lo ga ba ko al muhammadiyya ko tena kala la busi kanda ibnya sima OK saka mo ila sarinyam kabusna ma ay kai mo ko wahabiyai محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أكاسر على كتابه بيركونو كان مودو ينا كوكلين ندي علينا نكما كان مندي كافولون ناي مافو أنيه دلو تمنا كوني موكلين بيسرا ولا سباتي لالي كما كان دودو كالي بيكالي على علي فوتو كالا ستيديان لا كافون برانكو سينتر في ديليكا كم كوكا بيادو بوسي ينتين كاكي توكيلي دي ويه سيتنا مويني سيتنا لاسدالي دي docteur Daniel Mandatu depuis un fitinima fo kana se on ye demseniye on ye aw don jugu de mais wallahi mfana me kale ala taala la wa biya ni me fola depuis me madrika me folo ko Muhammad ibn Abdul Wahhab ko nana ni kodo ye anka dina la ka fo ko ale kan instaurer dina la ale kan mo bla baranina comme ma sabati ala karala ibe moli la bosili kala kala bosili ke mais ma cité na finyina dugukolo ni koka
ko ale cele kan bara bla dina la kasoro ala kera ka barate mfana maso le famiyala parce que be mo le lagbosi ka lagbosi ka mafle parce que iba mo million bela ba du ko kan ala lo e kene me ka wabia lagbosi ko wabia cheni yere aye mune ke ka ala do dina la ayere sagona ko la ala kera maminke mais te mo foy soro ola me be kon me lagbosi le yere ma ni fana filibaye anga mo ka bara la de ko sebe nga fa nyama fitna la la filis la baladi Allah sema wala bidile fe ay te nyandi mi yekera ana kra moy ta kuma do fo anye kra mo ke do le treye Senegal gamana do ale treye wala wa bi'anna Muhammad ibn Wahhabi de ade tra fo le ko la merete Allahu akbar atuna wala ma adama de hakli ma do ye jama do o do ye Allah jimena ana la majlisi la alif atiya takram wa baldi jamana ko ne weka Muhammad ibn Wahhab la kitabu do ta meka agiyafu a couverture me odi ko fara ko bo ala ka kitabu men se ka kitabu ta kana ama akokra mo ne fe ye kitabu ni kran hakilna men bakila ni kitabu ni ye kuma nyukri fola mo kanka ila dina nyanyini ni kitabu suni ngono iyem blauslat kramo ta di luma ati kose kala krande so ko fe ako kitabu meni kure de mani sebe bra lo ku me ko ni dina kisere de la salam moyma Allahu akbar ako la krane ka ma ko hakika Muhammad ibn Abdul Wahhab memma jo muslimete wal ma ko mo fi dinne ko la kitabu pedi wende alede ka ke do tosi ala ma kitabu kra ala kitabu fe tauhid iya mafile abe ala kumaka kila alisa tasam kumaka lonne kumaka ayreta kuma me yado kuma do masail ibat ko tauhid kran ide wo bansa ya kono lonne ko ki ba ko fen kran ida ye mogole mbeki sebedo ala kumaka kan mbida sagi kana ala kumaka ma ani kila alisa tasam na sunna salata momi ki sebedo umma wuleye amana ko kudo foydi dinan kono be ko madam ade si amantre yi wiye ka fe moyle ayibato moye mini ayile ma ka kabru la bato mote dina kise nyanyin na nyasile ma ayiburo ayi jamaatu bila ko yente o mo suyi wa be a controla Allah wole ko say bale jama ko la cross wati sam wante ay ko idi santanke ay ko hali sali kiti jonjo yimalo ko sabe iba do wahabi iba ayabra me ko wahabi iba ibla wi ko karamo iko itaro woro wal mai sankile di men famo ko ibe sayri ka janke bidia karamo ko itu famille dinar ko sabe o yefene di beka ka hakili so do memma ka ida ka fo ala ka meire fo kafri ma josla messe ma de wala krabi idina ye dina boy batami ay la faye nyoma kodi wa idha marru bihim yataghamazun وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين على كافري مغدور البني كفوس لما جندي باتمي أيلا فايدي يوم مكودي على كلي واتوني على وابيا كلي دي وبالي فلبي مزو على دعوة كلا مستو إماي مي كان نيكي وليني أيدينا نكيكا سنجليكي aitina nakika jalo yake aitina nakika mwasimu ina rinto ila dina le sababu la mtaka islam yetu godo Allahu akbar jani mwere nela dina sababu la tanubale da Allahu akbar okay aya ile mo men do ma ya jago ayre do alhamdulillahi rabbil alamin an faw ani an baw an y'an jija ka sigi ka n'an ka diina ma an y'an ka diina ta nɛn kan nɛn minnu ko Allahu taala ko a n'a ka ciden belebele sallallahu alaihi wasallam bi docteur komi ne yɛrɛ kamanagba bɛ kɛ ne la bi wallahi i bɛ dɔw ye bi olu b'a fɔ yɛrɛ ma ne tɛ bolofara foyi la ne tɛ sunnamɔgɔ ye ne tɛ nin ye ne tɛ nin ye ne m'a lɔn adamaden yɛrɛ bɛ se bana ala kɛra ka sunna la adamadenw ka ɲɛsilanya kosɔn
ale ye fait société la mo kana do falema abi banki la ne yɛrɛ maa minnu yɛrɛ bɛ ne lamɛnna yɛrɛ ka ca olu de la non anw bɛɛ silama de an bɛɛ ye kelen non ye silama le silama sugu jumɛn ala kɛra ka taasila min t'i bolo i kan k'i yɛrɛ identifier o le ma mais ni kuma sinna ka na dɔrɔn komi ale nin bɛɛ le bɛ don la ka bɔ ale bɛ sin k'a fɔ a yɛrɛ ma non ne tɛ sunna ye ne tɛ nin ye ne tɛ nin ye e ka mɔgɔ y'o fɔ la docteur tɔgɔmasɛnɛ jumɛn de b'o ye mɔgɔ min t'a yɛrɛ danbe ala kɛra ka taasila ma adamadenw ɲɛsilanya kosɔn karamɔgɔ mɔgɔ tɛ dépense dun na ko fila la kelen ye o ka ye kelen ye o haram almudara ani almudana almudara to ko kora ye jumɛn ikamu woyi allo nya ida ayi docteur be almudana kila dina bla ko tay ni mo yebe ado docteur be say ko say na kuma ka réseau to marati ya doni quoi ko fait mama de allo ant lobila allo oui allo docteur bismillah naam ya docteur ant lobila naam appel de le donnant ko rebra réseau nya mi doni afa appel kala wona ko ijo anga nyamema ka dina ida mu ay dina bara foko nyuma ni jogo ni bonyani bilia do kay me ka dina le bla walma ni wayi dado wayi ala sabele di ala ka wole ma waddu law tudhinu fayudhinun ko kafri ye fele do ile dobla walma yedo ila dafe kay fana yedo ila dafe imaye ayina kila sallallahu alaihi wasallam ye de ka ye jo bato ay na de ay ni kila de ala ko ka ala bato ala ko lala o tise kala ala ka qul ya ayyuhal kafirun ala ko da diwole kama dina mo fiye ke ko do bele kay tay dina bala mo siye ala ko lakum dinukum waliya din nta dina membulu ure na tasla di ay franta ay bulu wati ya dina bala adamadi la ben kama wal madamadi la musa kama donc karamogo ya fala ka fo ante trabulo sika fone o kada ta trabulo kula do fana deke mala no fana do ale firika biro la de saka be falemba note ni takila ta kale sallallahu salam iko ni mbra ibabo kisi slaka ni te sunaka ite kisi slaka ko ba kila ko le dana alayhi salatu wassalam ni me sunaka o le kisi la ni le ka ibra kisi slabla ala ma fam ya dam amina docteur avant dernière question anya minu mena ko alu yere réclamer la ko suna mo ke est ce que ala kera ka téléphone utiliser wa est ce que ala misir la ventilateur très wa muna alu ke la réseaux sociaux ka yala est ce que kitit mame ka fo la parce que bena na kuma nyanya alu ko yere ma ko suna mo ala kera tunde burla momli kono sallallahu alaihi wasallam atunde burla motoka climatiseur tunda la bona ko bi odobe alla salon décorer me kanya tabalil be mais ala kera ka sokono ni situnte misiri min tuma bolo fana aka misiri fana ni shitinte yala o jabit mamme ka fo o fana ma parce que bien ay rabra kamana gba bismillah naam kira ire ka men fo alayhi salatu wassalam do jo anye wol fola kira ire ko alayhi salatu wassalam sahabay ma ko antum a'lamu bi umuri dunyakum Allahu akbar wala ale dila amma mais il est pritile damna ye jelilan ne damna ye subule nyimina ye tole damna wal ma yakaba sele fe wila dina te ko le kila sa sara mana kama beni dina fe ne yodo ni memma haram ya ay mawdo ni alama mena to do o te haramundi arama de da munta o bela ala de ko ngena korna kono qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة على كوانيا صوت العرف كنو على كم مسلم يوم ميلا بولونيا بوندو بنيا على مديره فنيوم تاكيد سنيا كيد دبب يلكام بن يوم ميت بولا على كل أبسنيا لا على نيكورنا كنو
alako wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allahu akbar. Ako makakaima ay kamelombi wole sufari ani faliba ani nyome ay kululo wesi feidi damu feidi me kwala dina fengbe da ay mamelo mamli mabo yena avion mabo yena tere mabo yena webera bo ara madi atam na kula wi yena tere ko lidi ti mom fe ka invitation ke ye fenke yena tere do me ara madi nafa rezo me yeni anye sira da wa ikira kam wa da na men faido anni me manyonye tuma randi saira manyonye de. Allahu akbar. Oui, il fait les ala kameda da halimna modi da fa boli bela. Mais nan sira dina le koni ya kono ko ala bato nyale ni dina kenya le ni. Ma fi illa li tiba. Alhamdulillah. Foite foti bla kila ni salam. Inshallah. Donc ay kan dinya da tege kenya ani dina bara ay kono nyami o do ite fe ndi. Ge ta me yoli aka ala ma pepe haram ya anda anda munta obda. Mais dina di kila na da nyam ma sa اليوم أكملت لكم دينكم. أنا كنا كنا دينا دا وجد عرفة يرومندو دينا تيو كفوك سكيا ماما نيكا سفبلا بفلي. إمام مالك يقول فو رحمه الله. كودي بومن كا كودو بلا دينا ندو يكو كاكاي كوتو كودو يكو لكو كلا عليه الصلاة والسلام مدينة بلا سيكا كجنفالك. الله أكبر. سبحان الله. أسألك كابر الدفن. نيجي كودو كله من كاي. ثم دوكا ما ورسل عليه الصلاة والسلام. Donc o ye fili islam di yana te Kenya ani dina wite kuma tilindi alama bensema ni famiyo ko nyima dida amma. Alhamdulillah rabbil alamin. Docteur, vraiment comme nya foto mi ya kuma kadi anyi ko sebe kadaka kuma kan nani daluya be tanyo fe on me baraka odila adamade ka kobo i hakilina tala ka fo alhamdulillah anto bunda kono ni wati nyona la ambi fo ko sebe mais question keleme tu as tu me sais à poser les cambi men te fele ambolo bo docteur la donc amena question la wati bere question réponse adam nato olema aux questions de peut-on laisser un homme épouser une deuxième femme en sachant qu'il n'arrive pas à satisfaire la première femme? Est-ce que tu se muso flanan tala kasoro a tesela muso folo koro komi muso folo makoba la nyami a tese muso koro a hake o koro a tesa la bonasil koro est-ce que o kesu be se muso flanan tala mais docteur on te fait yo jabi bi ame minini ife pour ne pas que docteur ye to amolo hatibe amena question ni docteur ma docteur be question ni to amolo amna question réponse berla docteur ke to question damnana olema ole jamani ne la demande ka nya se docteur ma docteur inshallah comme fitri brase ambraya amba ko ila duwa ula inshallah kada kam bi kono na filiye mol kam bi ko sabe donc docteur ye duwa ko salamane inshallah bismillah naam anye ala wulila kondo fili ala le kondo fili bam ade ala ma ambela kondo fili bana amina ya rab. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عنا هذا الوباء وعن بلاد الإسلام كلها وعن العالم أجمع. آمين يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أموالنا واجعلنا مباركين حيثما كنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم دكتور مولكو كوني إيجوكو إكنا فماما دونك أشامنا دمان ما بوني ريرو لمن كلالكو كي كنا فماما
donc docteur ama ɲini fɛ juru le bara sini bolola nin ko k'a f'i ye k'i kana na fama an ma inshallah an fana tɛna mɛn ni question nana an b'a fara ɲɔgɔn kan ni Alahu taala sɔnna ka weleli lase docteur ma docteur Suleiman Yakadu a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Laginɛ Conakry ma alhamdulillah alhamdulillah ni Alahu taala sɔnna an bɛna a kofɔ aw ye waati nataw la ka d'a kan komi fitiri sela barakallahu fikum sheikhuna al-fadil hayakumullah an b'i fo kosɛbɛ i ka kɔnɔnadiya la ala ma nin kɛla an bɛɛ masara ko mɛn barakallahu fikum wasalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ docteur fo kosɛbɛ alhamdulillahi rabbil alamin a ye question belebele 5 jaabi an ye bi question 5 min ti dila ma an ye 1 bɔ a la an yɛrɛ y'a remplacer ni question 2 ye an b'a fɔ kosɛbɛ alhamdulillah a y'a damina muso yɛrɛ ka kawandili kan jama la a y'o kiti fɔ an ye a fana est ce que mɔgɔ bɛ s'i fari parti de bɔ la wa komi bibi na a kuma cayani bɛ muso min n'a cɛ fana dɛsɛla den sɔrɔ la est ce que olu bɛ se ko bɛrɛ kɛ la ka se den sɔrɔ la alhamdulillahi rabbil alamin a ye nin bɛɛ jaabi a yɛrɛ kumana fɛn jumɛn de ye wahabiyaya ye a y'o fɔ an ye an tulo y'o lamɛn an ye question laban kɛ waati gbɛrɛ question réponse fɔlɔ ye ni Alahu taala sɔnna ni docteur y'a programme bilala don do an y'an jija an yena kana sabati ka a lamɛn ka d'a kan an bɛɛ karamɔgɔ do an bɛɛ kalanfa do a tɛna fosi fɔ ne ni aw ye ni ala kɛra ka taasila tɛ sallallahu alayhi wa sallama il est très dynamique il est très efficace alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ aw fana fo kosɛbɛ aw ka lamɛnni ko ɲuman na waati nataw fana na n'aw bɛ na aw bɛ na n'aw ka question ye n'an ye publicité bila aw bɛ na n'a ka question ye n'a tilala question jaabi la an bɛ aw ka question di a ma ni Alahu taala sɔnna a bɛ aw ka question jaabi Alahu taala kɛtɔ min nɔgɔyala a ma ni Alahu taala sɔnna an bɛ aw fo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.